हेलो फ्रेंड तो मु जाउची आहुची आठगड़ शंकरपुर गोटे मेसिन सर्विस थिला वर्तमान आसी पहुंच जाइए हमर मुंडल ब्रिज पाखे आपण देखंतु ब्रिज ये व्यूज टा भी आपण देखंतु एटा रहइबो मुंडली ब्रिज रहइबो एटा हमर आ आपण मान तो केबे देखि नथिए देखि परथिए भाई आ तार पानी टा इटी स्टॉक रहउची आ देखुथिबे केंदी भाई हमर भाई माने केंदी माछ धरिया पे का जाल बसैछंती व्यूटा बढ़िया लगुच देखला परे पूरा झरना टाइप रो पानी खसुची सल सल हेकी देखि परथिबे इच्छा होची गाधेया को सीता दिले आगे को भी हमें आपण कोन आगु गला बेले कोन व्यू सब से मशीन सर्विस है केमती कोन सर्विस है एपटे पानी नहीं पूरा डिटेल्स आपन को हमें वीडियो माध्यम रे आपन को जणैबु गला बेले आगु को बढ़िया व्यू अछि आपन देखि परिबे एडी हम टेक्नीशियन जने जाउची सिल्लू हमर को छै खाली बुल्लीबु देखंतु जिबा व्यूज पूरा बहुत बढ़िया लागुची एडी भी माछ धरा चली भाई हम भाई माछ धरती व्यूज बहुत बढ़िया एपटे आठगड़ अपन आसिले बढ़िया बढ़िया व्यूज पाइबे भल भल ढाबा भी आपंकर अच्छी जीवा बाटे पड़ो जानते युवराज ढाबा जंगल होटेल भाई मैंने देखी पारे आठगड़ गला भितर जो पड़ी पहाड़टा एटा तो विराट बड़ पहाड़ आम आखि पाऊनी तथापि आम चेष्टा करूँ आखि लंबे बुझे कि आउटे जंगल एपटे जंगल मझे रोड देखी पारे केमती व्यू रही मस्त लगुच नेचुराल पूरा एमती आम गाँ गहली भी ना बाहर को कम गले आम देखुचु जहाँ लिखाई रेस्टोरेंट आगे अच्छी आम भी आगुरी थोड़े बाटे जाइलु देखी रेस्टोरेंट भी भल जगार फटो फटो उठा भी भल व्यू अच्छी देखी पारे आम गौ माता ये चलुँच खाद्य पान महादेव भी अच्छे भितर ये तो बालिचर केमती जगार तार फास्ट लुक टा देखते बाहर कोटे केमती अच्छी देखिए गोटे आगे पार्क भी रही फैमिली जो असुविधा भी गले छुआ पिला खेल प्ले ग्राउंड टाइप रोचे गोटे पार्क टाइप मस्त लगुच आगे भी देखिए हाथी चला पड़ा हाथी जावासा करती लगी गाड़ी छो दिया जंगली हाथी जो आटाक भी गला सब फेमस ढाबा युवराज ढाबा खाइबाटा सब स्पेशल बहुत बढ़िया खाइबा आप आसिले भी आपको 7-8 किलोमीटर पड़ो फाइनाली हमरो टिफिन पड़े आसी देखुथिबे सिल्लूर होची बरा आलुचप आ इडली बुबनी ना हम खाऊ इडली बुबनी खाए होची उपमा बरा एटा जगदलपुर रो चकाटी होटे नडिया चटनी भी अछि हो बरा खाओ एटा होची हमर मुंडल ब्रिज क्रॉस कला परे लिखा है बढ़िया है कौन लिखा कम खाइलु खायाटा केमती अछि हां खाइलु टेस्ट को चटनी बरा बरा चकाटी अछि मोबाइल ही नड़े चटुंडा कोन नुना नहीं गेलो हो नहीं जा ये खाइबो बरा तो जल्दी आसो मत भूख लगले मग खाइले तुम्हारी खाओ खाओ भल अच्छे ना बड़ा काटी
ଆମର ଟିଫିନ ସରିଗଲା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଚକା ଡୋଳା ମିଷ୍ଟାନ ଭଣ୍ଡାର ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ନଡିଆ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରି ଯିବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଡିରେ ଜାଗା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କଣ କଣ କାମ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆର ଟାଇମର ଚେଞ୍ଜ ହବ ଟାଇମରଟା ଆମେ ଆଣିଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇ ମଡେଲର ଟାଇମର ଥିଲା ଟାଇମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରିଲେ କାମ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଡେଲ ଟାଇମର ବି ପକେଇବୁ ଏସବୁ ମେସିନ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନୁଆଲ ମେସିନ ଏ ମେସିନ ବି ଏବେ ସର୍ଭିସ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଅଏଲ ବାହାରୁଛି ଆର ଅଏଲ ସିଲ୍ ବି ପଡିବ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ପଳେଇଛି এই প্ୟାନେଲ ବୋର୍ଡଟା କାମ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ପଳେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭିଡିଓଟା ବି ଦେଖିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି କାମ ବି ତାର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସିନର ୱାରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଟାଇମରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପୁରୁଣା ଆମ ଟାଇମରଟା ବି ନୂଆ ଲାଗିଲା ୱାରିଂ ବି ନୂଆ ହେଇଗଲା ମେସିନ ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡେ ଏପଟା ବନ୍ଦ କରନା ଅଏଲ ସିଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଅଏଲ ବାହାରୁଥିଲା ଏଇଟା ବି ଅଏଲ ସିଲ୍ ପଡିକି ବି ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲ ଉପରେ ଏଇଠି ଜୁମ୍ କର ଏଇଠି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ଏବେ ଅଏଲ ବି ବାହାରୁନି ମେସିନରେ ଯେକୌଣସି ଆଉ ସବୁ ମେସିନ ଏଇଠି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ହଉ ସେଲ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କି ସର୍ଭିସ ଚାହୁଁଥିବେ ଓଡିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଓଡିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହଉ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶଙ୍କରପୁରର କୋରଙ୍ଗା ଜାଗା ଆସିଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ମେସିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ମୋଟ ଏଇଟା ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡରେ ଟାଇମର ଲାଗିଲା ସେଟା ଅଏଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଭାଇ ଆପଣ ସର୍ଭିସଟା ଠିକ ଠାକ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭିସ ଠିକ ପାଉଛି ଆଉ ଚାର୍ଜେସ୍ କେମିତି କଣ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ ଭଲ ରହୁଛି ଯାହା କମ ପ୍ରାଇସ ରହୁଛି ଭଲ